barikada jabaru alaye iga barikada samadu alaye wa befo ya sena yoromina ikalila kibise no yorodela olambe janju udaila chemina juru bidaila abida magonya moru dela nebe kumani befo juniori kurane doni odoni bi befola hadisa doni odoni bi befola hikuma doni odoni bi befola balaga doni odoni bi nangamana befo ye nangamani duwajabi befo fitini yo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنبالما السلام والسلام عليكم أنكلنا هيرلا على كانشي هيرلا على كان أبتو كلي بلي جلي منه سلامي على كاكورتا كافر الدنيا على كانكاشي okuma aw balma kena aw dinge mangadu Muhammad Kisa di ani Abubakar Kulubali modi ani befoga kalandi ni bela jele ko ma karamogo befo fitini kabo Bamako Sabalbugu kurala Grand Prêcheur International Récépissé International Gara Marab International Serpent Sorcier ala kan be sababa ma labango nyuma ala ka dama labango juguma ala kan kishama sol ala Muhammad wa sallim okuma ambe silame bebla sira bisuina kamalinya bebla sira bisuina ka bamananga mena be kuna foni bisuina ina fo aw bela jeleba akala ma chokoya muna aw munu be malikona ana aw munu be malikoka anga okosa islamiki nyama ya sigi kumbe sina ma chama kulo madaledo chew kulo madaledo muso kulo madaledo dimisanu kulo nyegele joledo ko joni de kera mali oko sa islamiki nyemayi kuma aw be kumba kala ma chugo ya mina adamina na samedi temeni kunungo samedi ka akunche bi jumashi silame ala kan be sababa ma ala malikulu ala ka adama asabatili kulu ala ka adama okuma na nyone ka erezita fo mamu gena nyone ango ofo okosa islamiki nyama bile anyama korole mutara sisa ankanga foli bile bake aye kadugo bile bake aye kadugo bile banyina afe o doniye asheku Mahmud Diko nango asheku Mahmud Diko na ni mamu ma adon kabina sigira okosa islamiki nyama yalla ale de kera sababu yene okosa islamiki dona mali kono kabina sigira okosa islamiki nyama yalla dina majenge abulo abada politiki mogo ko kube dina dafiri chogo ado politiki ma bete ado oko kube dina dafiri chogo asheku Mahmud Diko akatimina dia anaka dina kanu uluma seka dina dafiri de okuma na Sheku Mahmud Diko fo ne befo fitini ne Sheku Mahmud Diko fo antiseka ta abada antiseka temeni kuma ye abada fanga shirifu ka shirifu fo ashrafa u no nyoron buye haidara ye
shirifu yɛrɛ shirifu jɛma maa fila ma ɲɔgɔn sɔsɔ maa mu ka shirifuya nɔfɛ ɲɔgɔn bu ye Haidara. Shirifu dugawuden, shirifu ala dɔnna, shirifu kira dɔnna ɲɔgɔn bu ye Haidara. An bɛ dugawu belebeleba kɛ a ye, ka dugawu belebeleba ɲini a fɛ. Ni shirifu mun bɔra tele la, bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko maa barikama dɔ bɔra tele la. N ko mi ɲɔgɔn bu ye de ma. Ɲɔgɔn bu ye mun ka bɔli ma ca tele la. Ɲɔtɛ jamana laban in na dɔw kɛma ka wali jamu singa k'a da u yɛrɛ la k'u ye Haidara ye. Diɲɛ don o don u jugunan yangalen don tele la ka tele lajɛ. Yani diɲɛ don o don u jugunan yanganen don tele la ka tele lajɛ. U ma da o ma, diɲɛ don o don u bɛ ka bɔ tele la. I b'a fɔ k'u faralen don jamana journalisiw kan. Ka tɛ e kɛ diɲɛ don o don e de kunkolonin bɛ tele la. Ni kunkolonin ma jira, i bobara bɛ jira. Ni bobara ma jira, i sen bɛ jira. E mun karamɔgɔ modeli ye, a tun bɛ ye journaliste de ya, tɛmɛ ka don so kɔnɔ. Karamɔgɔ dɔɔnin don ni so kɔnɔna de, nka ka taa kɛ waati bɛɛ jugunan yangalen don fan dɔ fɛ. E de bɛ ka bɔ tele la sanga ni waati bɛɛ. Labanko ɲuman Ala k'a d'an ma, labanko juguman Ala k'an kisi a ma. Sɔli ala Muhamadu salim. O kuma ɲɔgɔn bu ye Haidara mun ka shirifuya ma kɛ o ye. An bɛ dugawu belebeleba kɛ a ye. Kwa ye cɛsiri mun kɛ diinɛ na ani a Sheikh Mahamud Dicko ani silamɛ ɲuman minnu farala a kan, ani silamɛ ɲuman minnu farala Mahamud Dicko kan ani ɲɔgɔn bu ye kan, ka fara ne bɛɛ fɔ fitini fɛnɛ kan. An bɛ dugawu belebeleba kɛ bɛɛ ye ko si kuntalajan ni kɛnɛ a labanko ɲuman Ala k'a d'an n'u ma. U ye diinɛ dɛmɛ, Ala ka an n'u dɛmɛ, Ala ka an n'u wasa. Sɔli ala Muhamadu salim. O kuma o kɔsa islamiki maa mu kɛra a ɲɛma belebele bi, a ɲɛmaya tara k'a di maa mu ma bi, hali n'a y'a sɔrɔ o kɔsa islamiki tɛ yen. Sabu a Sheikh Mahamud Dicko wulilen, maa mu sigira a place la, a kalan ta a la, a kodɔn ta a la, a faamuyali ta a la. O kuma n'o sigira, ni maa dɔ sigira dɔnnibaa place la, e dun tɛ dɔnnibaa ye, a kalan t'i la, a kodɔn t'i la, a faamuya t'i la, an b'a fɔ ko o place tɛ. O kuma an bɛ don min na i n'a fɔ bi, a Sheikh Mahamud Dicko a place langoloyara bi. Maa tɛ yen maa min bɛ sigi a place la. Kulusi min bɛ Mahamud Dicko la, maa ma sɔrɔ maa min bɛ se ka o kulusi don. Sabu maa min sigira a place la, o tɛ kulusi tigi ye, o ye silipu tigi de. Musow bɛ pendeli mun don, o y'o tigi de ye. Hali taafe tɛ. Sabu taafe fɛnɛ garati dɔ b'o la. Maa min sigira a Sheikh Mahamud Dicko place la, a Sheikh Mahamud Dicko ye kulusi tigi de ye, o dun ye pendoli tigi de ye. O kuma o b'a jira ko place a tɛ yen an bɛ don min na i b'a fɔ bi. Mali okosa islamiki a fatura, ni mu kun b'a a la o ni wulila ka bɔ yen, ni tɛ a la bi, ni tɛ a la sini. Sabu an ɲɛti Mahamud Dicko, an ɲɛta a place ta b'a la fɔlɔ, fo n'a nana kɔfɛ an bɛ don min na i b'a fɔ bi a tɛ. O kuma u farala ɲɔgɔn kan ni ka cɛkɔrɔba nanfigi dɔ de sigi okosa islamiki ɲɛmaaya la. N'an ko cɛkɔrɔba nanfigi, ni maa min ma a dɔn galo maloya tɛ cɛkɔrɔba mun na, o y'o de sigi okosa islamiki ɲɛmaaya la. N'an ko cɛkɔrɔba nanfigi, ni maa min ma a dɔn kuma fila fɔ maloya tɛ cɛkɔrɔba mun na, o y'o de sigi okosa islamiki ɲɛmaaya la.
nango chokoroba nan figini mamu ma adon chokoroba muko kaleta a plasi fale foye me ala ma fara ala abada fo ala ya aduguna sigo o plasi kono ne befo fitini be ala fo ka ala wale nyumando bi ni nyewo dia ye ma blaka mogo ka fen konia duskuna ka soro ebika tiki sabute amake ala kama amake kira kama akera ira poshi konana de kama akera jora ko kele de kama eko o plasi mandi eye ne ala mi fa ne ala yisigo o plasi la ibe maloya de na ala yi jusigo o plasi kono ibe maloya de kuma maloya be mamuna o tigite songa kuma flafo adabara la ka kuma fo idabara la nteni fe ka klaka seki ka ke o fe malia be bori ka galon kalama malia be bori ka kuma fo kalama ika kuma flafo kalama galon ka selama onu wasara shirede kuma anga chokoroba ka kuma lame na ala sonama insha Allahu amikla ka silame bela jele kuna foni kelen sabu ne befo fitini tesera ne jatetike. Moi je dis la vérité, moi je m'en fous parce que je ne marche pas chez quelqu'un. Ne ore fongone ne befo fitini fatura jamana enka kasoro dine kele make atike ble. Ne ore fonga jien kasati bela jele na ngo mali kona ni karamogo mbi pere iperende. Sabu jamana ngoro ka afo ambe fatu kasoro dine kele make ne befo fitini masigaka. Ne koni pere nindu. Ne nga kalando on pere nindu. Ni dine kele willedo an pere nindu. Ni karamogo mbi labe iki labe ni ti ilabe. Sabu na wulila dungo dum na ya soro ema labe ishere yere ide okuma nga karamogo ke lame anga soro ka temeni kuma toy antara trasuno tabu preski mimba afrika luko fo ubira kama na kona ulitado mabe mwambia amisra minye ewe fitne uli haidara be ko te president ne ko te president nyini kamutala o ko te ye fama ko to tili ne dona billahi halda talaba unana wele ngasudi kondona ne mo monye mayala ala ne bla rof na ne to labango nyumala ka dama labango jugumala ka kishama sol ala modo salim awere bora ka chokoroba ga kuma lame ay kuma ka mu fo sisa aye galo mu fo sisa na ala galo enjo ala awbele jele bora akalama de me chokoroba nga galo tige amba kalama kabini bite anya declare Mungo ya yira ka fo ko anta afe ko amba nyenwo yalla mumba ambila a contrôla Fej meneba abolo no ta ambolo ambe nata alamuna ati atanga daga nimoro do anta ka daga nimoro do ata ambalo anta abalo ante carte kelena mumba ambila a contrôla mana akokalete okose islamigi nyama yafe me ala mafarala ala nana juguna siga akan okmane ala yo o molo se ama Aumbe dugawu dode ke anga jien kasati bela jelena ngoma baya ko fe dogaili ma ala kan kishama okmani ma baya ni bela jele ko fe akara dogaili mai muna ango ambe chokoroba nga galon kalama galon maloyate ala sab anana baya laidu woro mu ya ango ye galoye o te islamia dunganye ango oye galo yo te islamia dongaye anyo fo jien kasati bela jelena islamia donga o kalimatu shahada di ashhadu an la ilaha illa allah
wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam nire silamiya donkan nten den faga oben ne kono nten nambara kan se goron ta kan bolo koro karamugo kabi ka ku koro ben ne kono okuma ni mamu ko baya islamiya dongan amba donga fo ete dina kalama amba donga fo ebika nani kuwere de dina kono ki ka dumini ke sara nyini na ayi nyoto ote islamiya dongan sabu shirifu kuntigi be nyoro no buye haidara ye buye ko islamiya dongan ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam okmana anyo lame anya nyinikali ke fam bela jele fe ka maka almami nyininka ka madina almami nyininka o beko ko kira fatule ko ni nunu te ko mama delika nani niye okuma akoko silamiya donga e baya laidu woroi anyo jira mogola ko jira maliya bela o ye galon dene ne befo fitinu o fonda chamantela pamparapa mali kona ani mali koka bayate silamiya dongan do ba fo kan bi ka chokoroba shijaw dogoya ko an fa filawn do ka mu dogoya ne ko hal ni shijabi bo chokoroba mu bola i bo keto la shijabi bo i bola de ni alaka dide ni alla noko ambi alaka sharia ambo yirila ni asirata odo ni ma asirata lahara jodo ibe bomu ka janame kono anni iti je ola okuma nana ma bunya sirafe ani ladomu sirafe na ye tokorba shijo ambu bunya oye ma bunya sirani ladomu sirai menana na do dine kono hal ni ye tokorba shije i korola fu iketola ka boke shije bi boy bola anti bunya fiyo alor kenibi ka dine chien mais ni ye dine koni clé amse ki to yino ki ibonya o yanga baradi mais ni ma dine clé ki be dine karkari kwangi to ki ye togorobai ogmana ne koroledo e koroledo kateme ala kanwa anya yira ka fo togorobai amogo be na fulo de la amogo be apoti konana de la amogo te dine na billahi la ilaha illa huwa jamana labayina adama de be mako sarani na folo kile kono ma hakam bene befo fitini wele mali kono ani mali koka kerengarele ala koka mogo ulude taka jugu katema beka karamogo befo fitini amago be na folo barala na folo bara fen flaw bene wele ode la kachaya kile mumebe nebsega appel do sora kile kono wati do la kachana appel biduri abeko na folo bara muso bara na folo bara muso bara na folo bara ngo jamana mbika tata chogo muna na alama fara malika alaba ketola do muso de jamana ide ma siti dora fo na folo bara muso bara sabu chokoroba ode wari nyini chogo ijira ola ku nyina jiyen ko selama imana wari soro chogo imana jiyen muso daga bana soro chogo illa baye kaburu yin ya rabbi ya ma tubi nyumambe ala bolo ala ka dani silame nyumon bela jelema okuma nyoni ka antemeni okosa islamiki sigili kuma toy sungalo kalo bele bikana no le 19 2019 sungalo abe sensela kana okuma ankele du ka shuntiga organize silame nyumon bela jeleye ka damina sungalo kile folo fuka tabla alabana silame nyuma fe be no ni be bako fela la sabalbugu kura ni sera sabalbugu kura la insha Allah ni shuntigati ibolo ika demba yala wala mi be bamako ya gelere keme ki isoro e ba fe ka shume shuntigati e bolo na ala sona ma angama ka suntike bele organize jinya dongo dum ka damne sungolo kile folo folaba halni mamu ko jinya dongo do kibni suntika anfe bashita ala meni sungolo bana ambe sira di bema ante ma dumini blo ko fede aha dabora suntike de kama sabu alhamdulillah rabbil alamina
nango kamina be mara an fe Bamako ya antiso jama koro antise mungoro anto fawo na ambisu okoro kuma na shuntige a dabole do shuntige de kama kuma munu be no nu ba fe ku shuntige organiser ledu sugurdun wati fene ni suguri setiye ni seraki kunda anga yoroka insha Allahu ibe suguri fene du foki konofa kuma shuntiga organiser ledu silame nyuma bele jele munu fene ba fe ka deme ka shuntiga ko kono nana o mana anga shuntiga ko kibaru menu fene ba fe ka nanuka ubolo la fein pour que silame nyuma ku shuntiga ubolo la feuna u fene bisimila u bise ka nwela anga telephone numéro la no 00223 71 94 79 29 71 94 79 29 nyingal nyuma jabi nyuma ni mame nyingal jugu ke jabi jugu bi sora fi sigoro la sabu moi je dis la vérité, moi je m'en fous parce que je ne marche pas chez quelqu'un, je mange moi-même. Okuma suntige organiser le do beye ani sugurdun wati noye mamu soro anga quartier la organiser le do be suntige ni sugurdu fogata sungalo kalo kele to dafa foga sungalo kalo kele dafa ni sungalo kalo bana oya anfarale nyona saba amina jama muta sungalo la akacha ala fe na nga amina ni be balo sa ere mume be o fangata ana na ala sonama insha Allah ni kunye kuna fone ko da akuloka sungalo ko hukumu kono ni munu be yirma joya fanfe anga agence mbe no agence Befo Junior International suntiga bi kayin fene ani suguru du avec agence Befo Junior International la yirma jo suguda la ala kan be sababa lawango nyuma ala ka dama lawango juguma ala kan kisham silamia ala ka korota kafiri denya ala ka nakashi okuma ankulobe chokoroba ka mogo mangana ko vraiment ko sa islamiki nyama ya nyine kumande aye ko me kunana awajibi ka da kunana awajibi ka ada amadi nego nu kunana awajibi ka gulo dama abe gulo miwa nukunana awajibi ka fenda ma femu mande aniye jiana akunte so comme so ya suma kuna pani yene yere nye korode ha beni negebe mamuna ka koro nuyo onyoni oye teme anga tadi okuma ambalma silame o ambalma malinyo oko sa islami ki koni sigili kera alere kera anyemayi kasoro ani mashi make cheboye atina fo aye mati de ani mashi make cheboye sabu taru nyongiri sekisufi blali jalo gerefe ka adeli ka fe demander retirer ka adeli fubu nyongira a gerefe kumana blali fene asawali la ka atu ubolo ambi blali fo ola sabu na ni blali fene kuma so ola ni seksufi blali jalo kuma so nunu ka delima amba foko di atate dine koye atate ala koye atai poshi kono kodi akuma nunu nana deli muke naso no ka deli kama ajara anye amba afo ola ka dugo bele bake aye ka dugo bele banyine afe ola akuma akosa islamiki sigi kera bi me akera bara ide karamoga chama maseli kena kande okosa islamiki sigili fukata abba wallahi karamogo chama maseli keneka seli fana yusura ala fitri yusura ala umaseli abada mamusela manchande okuma ka fo malion ye malion ko bokola don ko sebe anjigi dale do karamogo munuka anjigi au jigi dale do on karamogo munuka jaja na mogo banga jinya kola alani okosa islamiki nyama ya nyinini fe afora amna ka nyama yi o mangan kolonchi uno onusanja boya ko jugu ama songa seli ako kera maloya ako kera barai
kuma labango ɲuman Ala k'a d'a ma labango juguman Ala k'an kisi a ma kumakan kunkurunnu kun bɛ karamɔgɔ bɛɛ fɔ zinɛri fɛ k'o fɔ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ye k'o fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye o de ye nin ye insha Allahu na Ala ye waati wɛrɛ jira an na an n'a tɔ kunnafoni da jama kulo kan aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ. Janjo diarila